হ্যালো বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি এখন গোরখাড়া, সোনারপুর গোরখাড়া মেলাতে। মেলাটা খুবই সুন্দর বসেছে, সব রকম জিনিসই পাওয়া যাচ্ছে। সকলে এসে একবার দেখে যেতে পারো। कालहरा दुःखहरा कष्टहरा दारिद्र्यहरा रोगहरा हर हर महादेव। 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 कालहरा दुःखहरा कष्टहरा दारिद्र्यहरा रोगहरा আপনার সঙ্গে থাকা বাচ্চাটা কি খেলনা গাড়ি চাইছে? তাও পাবেন মাত্র 15 টাকা আর 20 টাকায়। বিভিন্ন রকমের চাবির রিং পাবেন মাত্র 15 টাকা ও 20 টাকায়। নেল কাটার নেই মাত্র 15 টাকা ও 20 টাকায়। নেল পলিশ রিং পাবেন মাত্র 15 টাকা ও 20 টাকায়। ছুরি কাঁচি নেই মাত্র 15 টাকা ও 20 টাকায়। সাইকেল রাজাবাব প্লাস্টিকের 15 টাকা 20 টাকা। জিনিস কেনার সময় দেখে নিন, বুঝে নিন। দূরে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের সামগ্রীর গুণমান কেমন হবে? মাত্র 15 টাকা ও 20 টাকায় এমন চমৎকার মন ভরানো সামগ্রী আপনি আর অন্য কোথাও পাবেন না। ঠিকই শুনেছেন। ঢাকায় পড়েगा 60 টাকা 70 টাকা 12 12
हर हर महादेव काल हर दुख हर कष्ट हर दारिद्र हर रोग हर 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 महादेव काल हर दुख हर कष्ट हर दारिद्र हर रोग हर काल हर दुख हर कष्ट हर दारिद्र हर रोग हर মাত্র 15 টাকা 20 টাকা মেলায় আত্মসফল दुख हर कष्ट